Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Good morning. How are you today? Okay, glad to hear that you are doing great. Oh, you are so sad. Why? Oh, I see. Yeah. Oh, no money? Okay, no worries, Bapak Ibu. Okay, don't worry if you have no money because I think no money, no love. No. Don't worry, Bapak Ibu ya. Oke, walaupun tidak punya uang, yang penting today we are going to focus on knowledge tentang bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Insya Allah walaupun mungkin no money, Bapak Ibu bisa fokus banyak mendapatkan pengetahuan hari ini. Oke, have you got your breakfast Bapak Ibu? Oke, glad to hear that. Oh, no breakfast. Okay, remember after this, I think you should grab your breakfast. Yeah. Are you ready for today's lesson, offline session? Okay, good. Come back to me. Okay, my name is Muhammad Edwin Iskandar. Okay, you can call me Mr. Edwin. Okay, we are going to continue this offline session today. Yeah, the focus is CFR A2, Module 1. And Module 2, I mean, school days. Have you done the tasks in online or in LMS, Bapak Ibu? Okay, good. Oh, tomorrow? Okay, good job. No worries, Bapak Ibu. Please do this. Okay. It is good before the class. Jadi usahakan sebelum masuk kelas yang offline dikerjakan dulu yang modul-modulnya ya Bapak Ibu ya. Supaya pas di kelas kita lebih mantap saat belajar. Okay, good. Skillnya, okay, the skills are focusing on the reading and viewing Bapak Ibu. Okay, are you ready? Let's continue. Nah, let's check your attendance list ya Bapak Ibu. Okay, we have Mr. Aris. Okay, good job. Mr. Jaka. Good job. Miss Ani. Okay, Bu Ani. Okay. And Miss Lia. Okay, good job. Okay, Miss Rara. Oh, not yet. Oh, she's late ya. Okay, wait a second. Miss Tara? Okay, good. Thank you. I think two presents haven't come yet, so we'll wait. Yeah, please tell them. Ya, kita akan mulai sekitar 1 or 2 minutes. Okay, let's continue. Thank you very much for checking the attendance list. Okay, so we are focused today on goals. At the end of the unit, you are expected to identify information and adverbs of frequency. Okay, in text about school routines. Tentang rutinitas sekolah ya. Lalu apply simple teaching strategies. Nah, bagaimana mengaplikasikan adverb of frequency ini menggunakan picture for vocabulary. Ya, stay tune Bapak Ibu. Fokus ya, kita akan belajar tentang adverb of frequency. Okay, let's continue. Okay, before we start, let's have an agreement Bapak Ibu ya for this offline meeting. First, attend the session please on time all the time. Ya, next time yang terlambat Bapak Ibu, please come on time. And then, participate actively Bapak Ibu. Ya, secara aktif, don't worry. Ya, kalau membuat mistake, no worries. Ya, don't be afraid to make mistake. Ya, I will support you dan I will say thank you for wonderful mistake. Ya, oke, kenapa? Karena mistakes are improving you. Ya, jadi untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu ya harus buat kesalahan, ya kan? Untuk kita perbaiki bersama. Oke, dan try to use English as much as possible. No worries, practice makes perfect. Ya, buat salah, no worries. Thank you for wonderful mistakes. And then please done the assignment. Okay, before this synchronous class, it is required or it is suggested. Do not hesitate to ask question, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ngerti, tanyakan saja. Ya, please interrupt me ya. Silakan saja angkat tangan, ask question. Okay, ready Bapak Ibu? Let's continue with warming up question. Okay, this warming activity. Let's play. Find someone who. Ya.
Oke, saya dapatkan ini dari languageadvisor.net atau Teach This. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan ini sebuah situs yang bagus untuk mencari learning material atau cara mengajar ya, atau materialnya boleh silahkan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi akan fokus pada find someone who tentang adverb of frequency Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, saya akan bagikan di kertasnya ya, silahkan dibagi-bagikan. Mohon bantuannya. Oke, please help me. Nah, dibagikan. Setiap orang akan mendapatkan satu kertas ini. Oke, isinya tentang find someone who. Cari seseorang yang. Kita cek vocabulary dulu. Ada kata-kata yang sulit di sini. Oke, restoran ya. Oke, sport exercise, hairdressers. Ada yang tahu mungkin? Good job, betul. Salon ya. Salon. Lalu ada cek email, hardly ever. Nah, yang tidak tahu boleh gunakan kamus ya, gunakan teknologi Bapak Ibu. Silakan, boleh gunakan translate, silakan. Nah, yang nggak tahu boleh silakan ya. Hardly ever ini jarang ya. Watches TV every morning, buy clothes once a week, always wake up, ya. Is usually late, chats online every day, always drink coffee in the morning. Oh, ini pasti banyak kayaknya. Rally, nah, ada yang rally ya, sangat jarang sekali. Ya, terus di cinema. Often feel sleepy in the afternoon, siang-siang suka ngantuk ya. Hati-hati ya, afternoon, morning, afternoon, evening. Usually goes to bed late dan sometimes reads a newspaper. Nah silahkan saya beri waktu sekitar 5 menit ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicari, kayak tuliskan namanya ya. Oke, write the name, misalnya Bapak Asep suka di restoran, tambahkan di restoran ya. Oke, itu dituliskan. Lalu boleh ditambahkan informasi tambahannya. Misalnya restorannya restoran 5-star hotel misalnya. Silakan. Ya, terus sportnya apa? Padel misalnya ya. Silakan. Oke, dicari, ditulis ya. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya, stand up please. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Oke, silakan. Good job. Oke, be active in the speaking. Oke, thank you. Kita coba lihat hasilnya. Ada yang suka makan sometimes, kadang-kadang di restoran? Oh, Bu Ani. Oke, good job. What is it, Bu? Oh, I see ya. In the street food? Not street food. Street food is not restaurant. Oh, restoran pinggir jalan ya? I see. Oke. Kita coba yang hardly ever watch TV. Oh iya, sekarang sudah jarang nonton TV ya? Sudah jarang nonton TV, hardly ever. Sibuk juga, I see, you are very busy ya. Oke, wakes up early. Oh, everyone, of course, you are teacher ya. Always wake up early, I see. Goes to holiday twice a week, iya. Oh, ada? Wah, luar biasa setiap semester. Goes holiday, ya, twice a year. Ya, usually late to the class, ada? Oh, tidak ya. Good job, never. Dan chats online every day. Kita lihat satu lagi yang unik, mungkin sleepy in the afternoon. Oh, I see ya. Exercise Bapak Ibu supaya afternoonnya masih tetap segar ya, fit and healthy ya. Don't forget to do exercise. Okay, let's see. Nah, thank you very much Bapak Ibu for participating. Find someone who itu bisa digunakan nanti di kelas ya. Tapi mungkin bisa diubah nanti dengan kata-kata yang lebih mudah ya. Bisa diubah dengan kata-kata yang lebih mudah. Silakan ya Bapak Ibu bisa adaptasi digunakan nanti di kelas tentang find someone who ini. Digunakan boleh dari website silakan gunakan advisor ya tadi ya atau Teach This. Oke, let's continue Bapak Ibu ke materi selanjutnya ya, activity selanjutnya. Kita juga bisa fokus di activity ini. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan namanya word wall ya. Oke, activity ini sangat seru sekali ya, word wall. Oke, menggunakan namanya adverb of frequency, word wall. Oke, tentang menjodohkan atau banyak sekali dalamnya. Ada mencari kata, ada bahkan ada whack-a-mole ya, yang pukul-pukul seperti itu, sangat seru untuk anak SD. Ya, bisa juga nanti menggunakan yang nerbangin pesawat ya, fly the plane, banyak, silakan. Sekarang kita coba fokus pada adverb of frequency ini tentang word wall ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba ini semacam menjodohkan ya. Nah, kita menjodohkan di sini.
Bisa dipilih find a match ya. Bisa pilih quiz. Silakan Bapak Ibu ya. Oke, kita jodohkan aja ya. Today we are going to match. Nah, ini tentang kenapa 100% mau 75 ya. Ini tentang kebiasaannya seberapa sering. Ya, kita cobalah misalnya always berapa Bu? Oh, saya selalu always, tidak pernah never. Wih, mantap 100% ya. Kita coba. Oh, rarely. Oh, yang 0% dulu lah, never ya. Oh, yang 70% sometimes atau often. Waduh, kita coba. Oh, ada yang sometimes ya. Kita coba. Rarely 25. Sometimes katanya 50, often 75. Oke, kita cek ya. Wih, good job Bapak Ibu, mantap. Jadi selalu ya, always 100%. Oke, dan never tadi ya. Tidak pernah. Oke, kita coba. Ya, kita coba lanjutkan lagi. Nah, good job Bapak Ibu tadi ya, tentang adverb of frequency. Bisa digunakan, ini materi-nya ataupun word wall ini ya sebagai learning resources. You can use it. Ada banyak activities bisa digunakan. Sangat seru sekali untuk anak SD. Oke, let's continue activity selanjutnya. Nah, ini ya. Kita coba silahkan diskusi berdua Bapak Ibu. Oke, discuss in pair. Silahkan diskusikan ya padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, saya berikan waktu sekitar 2 menit saja. Ya, 3 menit boleh. 3 menit ya. Silakan cari padanannya atau kira-kira kata-kata ini di bahasa Indonesia apa sih? Supaya lebih ngena ya, supaya lebih dapat, lebih paham dan mengajarkannya pun lebih mantap nanti. Oke, kita coba nih. Ya, oke. Ya. Time is up. Kita lanjutkan, kita bahas. Nah, always. Iya betul, selalu ya. Selalu, kalau 90 turun ke usually biasanya. Oke, menurun frekuensinya ke 80 ya. Ada normally umumnya gitu ya, normalnya. Oke, turun 10% ke 70 sering ya. Nah, often, bukan often Bapak Ibu hati-hati ya. T-nya nggak dibaca often. Bukan often, hati-hati. Oke, often. Ya, kerap, frequently, yang mirip ya. Turun kadang-kadang ya, sometimes. Oke, kadang-kadang sometimes 50% tuh. Oke. Nah, udah turun lagi tuh di situ occasionally sesekali. Ya. Nah, turun lagi ke jarang tuh. Ya. Turun lagi ke hampir tidak pernah ya. Jarang sekali, hardly ever atau rarely. Oke, dan terakhir jelas itu tidak pernah. Ya, apakah benar Bapak Ibu? Oke, bagus ya, good job. Oke, thank you very much for trying. Ada yang salah? It's okay Bapak Ibu ya. Thank you for wonderful mistake. Nah, kita aplikasikan ya Bapak Ibu ya. Kita coba berdiskusi. Oke, masih dalam kelompok yang sama ya. Silahkan buat adverb of frequency dari kata-kata tadi Bapak Ibu. Oke, pilih one activity that suit you best, yang paling sesuai dengan Bapak Ibu berdasarkan adverb of frequency tadi. Oke, saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh misalnya pakai always ya. I always wake up at 3 because my school is so far away ya, jauh sekali ya. Karena butuh 2 jam, jadi butuh bangun lebih pagi. Oke, atau I usually go to school by bus because it's easier and more comfortable. Ya, kita dukung misalnya public transportation, pergi ke kampus dengan bus atau angkot misalnya. Oke, dan never misalnya never have breakfast. Waduh, kasihan ya. Because I don't have enough time. Boro-boro untuk sarapan ya karena jauh, jadi sarapannya di jalan atau nanti pas sampai di sekolah misalnya. Oke, saya beri waktu sekitar 3 menit ya, cukup Bapak Ibu? 4 menit? Oke. 3 ya, berkaitan dengan hal ini nanti masing-masing kelompok menceritakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, time is up. Kita cek ya. Go to school by motorcycle. Oke. Apa lagi? Oh, never ya. Never
breakfast juga sama. Oh, I see. Oke, normally. Oke, exercise. Oke, good job. Ya, bagus. Exercise. Dan check the homework. Oke, good job. And ceremony. Oke, good job. Ya. Ceremony apa lagi? Oke, Bapak Ibu, bagus ya. Itulah kegiatan di school days yang Bapak Ibu bisa lakukan ya tentang adverb of frequency ini. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Okay, let's continue to next lessons. Nah, kita belajar ya focusing reading sekarang. Fill in the blank. Oke, di sini ada two students tentang Andre di sini one. Okay, the boy and the girl is Monita. Okay, kita akan pilih ya. Choose the correct description about Andre and Monita. Oke. Clue-nya adalah Andre dan Monita are diligent. Ada yang tahu diligent? Oke, good job. Rajin ya. And bright student. Nah, mereka dia pintar ya. Because they have good time management dan discipline. Jadi pilih ya description yang sesuai dengan clue ini ya, petunjuk ini. Ready Bapak Ibu? Kita cepat-cepat ya. Oke, fokus semuanya fokus. Let's see the first one. Andre ya. Andre bla 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 checks his class schedule. Regularly atau never? Yang E angkat tangan A. Yang never? Betul sekali. Regularly. Ya, secara berkala. Oke, good job. Number 2. He bla bla bla. Boleh diganti ya. Boleh diganti dengan pronoun. Kalau tidak terus Andre lagi boleh diganti. Ya, usually atau rarely nih. Does his homework right after school. Usually rarely. Good job. Yang bright student biasanya langsung ya. Usually. Oke, good job. Next. He bla 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 comes late. Early and always. Always. Oh, be careful Bapak Ibu. Always tidak harus selalu positif ya. Di sini rarely jarang. Ya mungkin satu atau dua kali kalau mungkin Andrenya sakit ya. Kayak when he is sick misalnya seperti itu. Nah, rarely. Oke, good job. Kita move ya. Let's move to Monita. Nah, kalimat ini lebih panjang ya. Yang diharapkan dari A2. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lebih menjelaskan nanti kalimatnya kalau yang A2 ini lebih sedikit lebih panjang, berikan kata because misalnya atau although ya, atau dua kalimat seperti itu ya yang lebih kompleks. Oke, kita lihat nih Bapak Ibu. Monita bla 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 set reminder for learning because it's a good habit. Hardly apa atau frequently. Oh, set reminder ya, disiplin. Oke, frequently, good job. Next. Monita atau she bla 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 miss any assignment never atau generally. Wah, di sini never job. Nggak pernah ya miss assignment karena dia bright student dan time managementnya bagus. Oke, next one. Nah, bla bla bla. Si bla 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 ask the teacher question. Normally atau seldom? Apa tadi seldom? Jarang ya. Nah, normally biasanya bertanya. Ya. Bertanya kalau tidak mengerti seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Any question? Bedanya apa tadi seldom ya dengan rarely? Bisa dikembalikan lagi tadi. Seldom dengan rarely. Nah, kalau seldom ya dibandingkan ya sangat jarang sekali tadi ya. Hati-hati, jarang dan hampir tidak pernah. Hati-hati tadi ya, Bapak Ibu. Oke, good. Let's continue. Kita belajar dialog ya Bapak Ibu ya. Read and practice the dialogue. Ini ada tentang Mr. Edo di sini dengan Rani ya, discussing learning habits, kebiasaannya ya. Oke, kita lihat. Nah, ada yang mau volunteer? Silahkan. Oke, membaca ya, yang jadi Pak Edo, anyone? Oke, Pak Aris silahkan. Rani, Bu Lili silahkan Bu. Oke, good. Silahkan. Satu jadi Pak Edo, satu jadi Rani. Kita cek dulu vocabulary-nya ya. Ada yang sulit mungkin di sini. Oke, di sini tired. Lelah ya. Ada lagi di sini. Memorize, mengingat ya. Lalu ada tadi shy, apa shy? Malu-malu betul.
Oke, ada lagi. Nah, di sini improve ya, meningkatkan. Silakan. Ya. Tadi Pak Aris dan Bu Lili ya, kita praktis. Oke, siap Aris? Loud ya, and clear. Don't worry to make if you make mistakes. Oke, thank you for wonderful mistake. Ya, Bu Lili juga. Kita coba ya, berlatih. Stand up please di depan ya. Oke, good job. Oke. Ya, terima kasih. Thank you very much ya for sharing. Ya, untuk praktis di sini hati-hati bukan studies ya Bapak Ibu. Studies. Kita berlatih ya. Studies. Nah, banyak sekali yang bilang student, studies. Oke. Review, bukan review ya. Oke. Practice bukan hati-hati ya. Oke. And then tadi we have understandable, not understandable, tadi ya, understandable. Oke, good job. Ya, hati-hati tadi ya. Studies. Oke, review. Bapak Ibu praktis ya. Review. Oke, understandable. Oke, be careful. Thank you very much. Kita cek nih. Ya, kita cek. How often does Rani review her notes after class? Ada yang tahu? Raise your hand. Iya, bagus sekali ya. Kita lihat tuh. Dia ceknya itu ya in the evening. Ya, malam. Oke, kita coba. What does Rani always try to do with the new vocabulary? Tadi apa tadi? Iya, good job. Memorize ya. Selalu dicoba diingat di situ. Ya, always to memorize. Oke. Dan di sini lihat dan 5 word every day. Oke, lanjut. Why does Rani seldom? Wah, betul. Shy ya. Oh, malu-malu kucing. That's right. Ya, shy cat betul ya. Shy. Oke. And then what advice does the teacher give Rani ya? Nah, dilihat di sini. Oke. Don't be afraid. Ya kan, nah ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang suka ada anak yang malu-malu, di encourage Bapak Ibu ya, jangan malu untuk bertanya. Kadang-kadang kan mengerti yes gitu ya, di encourage ya supaya bertanya. Oke. Dan what does the teacher say that will happen if Rani keep learning habits? Itu kan ya, dia akan improve, meningkat ya. Oke, thank you very much. Nah, di situ ya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa dicek ya, how does teacher will happen, akan improve terus kan. Oke, terima kasih. Let's continue Bapak Ibu kepada read and reflection ya, activity terakhir ini. Oke, kita akan baca dulu ya, reflection tentang Ibu Ida Ayus teaching habit. Oke, ini Ibu Ida Ayu, bagaimana mengajar ya? Kita lihat di sini ada banyak gambar, kita baca bersama-sama. Nah, kita lihat Ibu Ida Ayus command teaching habit. Oke, Ibu Ida Ayu, kita baca ya, kita baca bersama-sama. Let's read together. Oke, Ibu Ida Ayu Komang is an English teacher at a junior high school. She is very dedicated and has good teaching habits. She always comes to class on time and greets her students warmly. She usually starts the lesson with a short review and the previous material before introducing a new topic. During the lessons, she often uses games, pictures, and stories to make learning enjoyable. She sometimes gives group work so the students can learn from each other. She seldom ignores questions from her students. Instead, she patiently explains until everyone understands. Ibu Ida Ayu Komang rarely gets angry. Wah, jarang marah ya Bapak Ibu ya. Okay, can you do that Bapak Ibu? Okay. Even when students make mistake. Wah, ini bagus sekali ya. Thank you for wonderful mistakes. Okay, she never forgets to encourage her students and remind them to practice at home. Because of these habits,
Help students enjoy learning and feel motivated to improve their English. Okay, thank you very much. Any question? Ada kata sulit di sini? Di sini ya, we have tadi seldom dia jalan, hati-hati. Kalau ada tadi di sini motivate, ya, motivated, merasa bersemangat ya, merasa senang. Ya tadi ada improve, meningkatkan, betul. Ya, lalu ada warmly ya, dengan hangat. Seperti itu, dan learn from each other. Ignore, tadi ignore apa ignore? Nah, ignore mengabaikan. Ya. Oke, kita cek your understanding. Ibu Ida Ayu is an betul sekali, English teacher. She always come to class on time and greets, ya, menyambut her student warmly. Okay, so we start the lesson with short. Tadi apa? Review. Good job. Okay. She often use game, pictures, and betul sekali, stories. Ibu Ida Ayu Komang never forgets to apa tuh? To motivate, ya. To motivate her student and remind to practice at home. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Let's continue. Jadi kita refleksi ya. Apakah akan mengaplikasikan? Would you like to apply Bu Ida's teaching habit tadi ya? Kita lihat tadi, come to class on time. Ready? Class on time? Okay, good job. Ya, review. Very important. Ya, previous material before introducing new topic. Mudah-mudahan saya diaplikasikan. Dan games, picture, and stories supaya lebih menarik lagi. Okay, good job. And then seldom ignores question. Nah, ini ya. Jadi kalau buat salah atau bertanya, encourage them ya, supaya bisa mantap lagi belajarnya dan gets angry. Ini yang sulit mungkin ya. Harus sabar, be patient with your students, even though yes, when they are making mistakes. Dan encourage the student to learn them. Okay, ready Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan bisa mengaplikasikan this teaching habit in your classes. Okay, stay strong and break your leg. I know it's hard, but keep improving your English, keep improving your teaching methods so you can improve our students' capability in learning English. Okay, let's reach Indonesia golden generation in 2045. Okay, good. The summary for today, we have selalu ya. 100% itu biasanya, usually, normally, often, sometime, occasionally, seldom, dan terakhir never, tidak pernah. Vocab yang kita pelajari, review tadi ya. Ada skip, melewatkan, memorize, ada shy, pemalu, understandable, bisa dipahami ya, bisa dimengerti, afraid, takut, improve, meningkatkan. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi next ya, masih di online session. Dan akan lanjut lagi nanti ke offline session. Silahkan dikerjakan, do the learning management sistemnya LMS-nya ya. Dan juga tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, boleh tanyakan di grup atau di chat ya. Do your best Bapak Ibu, keep improving your English, don't be discouraged, don't give up, keep improving your English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.